Na nĩngwenda kwaria kĩgiano kĩrĩa gĩatũraga gatagatĩ-inĩ ka Ayahudi na Amaleki. Yaani uhasidi uliokuwa katika hali ya Waamaleki na Wayahudi. Na kĩgiano kĩu no kĩo tũkoragwo nakĩo. Uhasama huu ndio twakwa nao na mwili waku na mwili wako na roho wa Ngai na roho mtakatifu wa Mungu. Arogocu. Baada ĩno yagwagwo nĩ andũ aya na kũria na Mungu. Uhasama huu na vita katika hali ya hawa watu. Nĩ mũhiano ũngĩonwo wega, nororwo wega, noringithanio ta mbara yaku ya mwĩrĩ waku ũrĩa Ngai endaga na ũrĩa roho wa Ngai endaga na ũrĩa mwĩrĩ waku endaga. Kĩgiano kĩu gĩtũraga thĩinĩ waku mũndũ wa Ngai, no tũkĩone wega na mũhiano wa Moridekai na Hamani kana Aisraeli na andũ metagwo Amaleki. Uhasama huu na harakati za mkutano huu inaweza kuwa na mfano, picha na mfano yetu kati ya Waamaleki na Waisraeli kama mwili wako na hali yako ya maisha na kati ya wewe na Mungu. Ngai arogocu. Amen. Nĩ kũrĩ mbara ĩtũraga thĩinĩ wa mũndũ ĩtagwo maũndũ marĩa ũnenda roho kati ya hali ya kiroho na maũndũ marĩa aratũthĩrwo mamendagwo nĩ mwĩrĩ wako. na hali ya mambo yanatamaniwa na mwili wako. Matũraga magianaga. Yanaomvurutano. Na nĩ mbara ĩtũrĩte thĩinĩ waku. Na ni uhasama ambao unaishi ndani. Na nĩ wega kũmenya na kũmĩtaũka. Vema kuelewa na kufahamu. Tondũ maũndũ marĩa roho wa Ngai endaga. Manake mambo ambayo Roho Mtakatifu yuataka. Timo mendagwo nĩ mwĩrĩ wako. Sio yale yanatamaniwa na mwili wako. Na ũhoro ũcio wĩ maandĩko-inĩ nĩ mũtheru mũno. Na hali ni wazi katika maandiko. Na nĩ kĩgiano kĩnene. Na ni mkutano ulio mkuu. Na no mũhaka andũ a Ngai atũteithie gũtooria maũndũ marĩa ma mwĩrĩ waku. Vema Mungu atuwezeshe kushinda yaliyo ya mwili. Tũhote gwĩka maũndũ marĩa mendagwo nĩ Ngai. Na tuyatimize malengo ya Mungu. Na maũndũ marĩa arata thĩinĩ wa Ngai ma roho wa Ngai. Na malengo ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Bwana asifiwe. Reke tuone mũhiano ũyũ wa Moridekai na Hamani. Tuone picha kati ya Moridekai na Hamani. Nĩgetha wone kĩgiano gĩkĩ gĩtũrĩte ti haha kĩambĩrĩria. Ya kwamba upote kuona uhasama huu hautaanzia leo. Mwathani akumio. Twathoma nawe kiugo kĩa Hamani agĩtũgĩrio nĩ mũthamaki. Hamani akainuliwa akapewa mamlaka na madaraka ya juu na mfalme. Na gũgĩtuĩka andũ othe menihagĩrie Hamani. Na akaiwape kila mtu asujudu Hamani. Arogocwo Mwathani. No thĩinĩ wa andũ acio menihagĩria Hamani nĩ harĩ mũndũ warĩ Mũyahudi gwĩtwo Moridekai. Wale wote waliosujudu Hamani kulikuwa mmoja ambaye alikuwa anaitwa Moridekai. Moridekai nĩoĩ Ngai. Moridekai anafahamu Mungu wake. Moridekai nĩoĩ watho wa Ngai. Moridekai akajua sheria za Mungu. Ũguo nĩarĩ na ũhoro wa kũmenya ũrĩa Ngai endaga na ũrĩa Ngai oigĩte. Yule alikuwa anaelewa vile Mungu amesema na vile Mungu anataka. Ũguo nĩoĩ maathani. Kwa hivyo alikuwa anajua Torati. Na nĩoĩ maathani ũrĩa maroiga. Akajua Torati vile. Ndũkanaturĩrie mũndũ ũndũ. Usimsujudu mtu mwana. Ndũkanenihĩrie mũndũ. Usinyenyekee kwa Mungu. No ũtakĩra andũ ciaku Ngai wako. Bali msujudu Mungu wako peke yake. Ndũkanacũrie kĩndũ kĩmũhianano. Usiweke kinyago uinamie. Ũtuĩke atĩ nĩkĩo ũrĩinamĩrĩra tarĩ kĩo Ngai. Kwamba ndio utasujudu vinyago. Moridekai arĩ na ũhoro ũcio. Akafahamu moyoni mwake. Na hanoka mũndũ. Hapo pameinuka mtu. Na nĩatuĩka atĩ nĩguo wothe ainamagĩrĩrwo. Ikasemekana kwamba asujudiwe. Ona hoyagwo ta Ngai. Na abudiwe kama Mungu. Arogocwo Mwathani. Moridekai ndaigana kũmũinamĩrĩra. Moridekai hakumwinamia. Arĩ mũnene. Alikuwa mkuu sana. Wagũndũ wĩranĩtwo nĩ mũthamaki. Ya kutawala kama mfalme. No Moridekai. Bali Moridekai mwenyewe arĩ na watho wa Ngai. ana sheria ya Mungu wake. Warĩ ngoro-inĩ yake. Ndio kwa ndani ya moyo wake. Ũguo thĩinĩ wake nĩetĩkĩrĩte gwĩtĩkia gwĩtigĩra Ngai. Kwa hivyo akaamini na kuamua kumshuhudu Mungu peke Na yake. gwathĩka nĩ Ngai. Na kutii kwa matii ya Mungu. Na ndangĩinamĩrĩire Alisujudia tondũ wa gĩtũmi kĩa Ngai wake. heshima za Mungu wake. Arogocwo Mwathani. No hahe mũndũ waneneha. Na hapa kuna mtu ambaye ameinuka. Na nĩatũũgĩra. Na ameinuka. Na atuĩka enihagĩrio. Akawa ya kwamba asujudiwe. Na ahoyagwo. Na abudiwe. Mwathani akumio. Ciugo cia Ngai twathoma twaigua Moridekai. Moridekai hakumwinamia, hakusujudu. No rĩrĩa mũndũ ũyũ erirwo ũhoro wa Moridekai. Alipofahamishwa habari ya Moridekai. Tondũ andũ arĩa marĩ na ũndũ maramwarĩria. Manake waliokuwa nayo walikuwa wanamsemea.
kutengeneza. Wakwambia Mordekai. Wanauliza swali Mordekai. Wewe unataka kuinamia nani? Mbona husujudu huinami? Na Mordekai naye hatireko ile mashokalia. Hajabainisha vile anajipoa. Ndio helezo ndiye anataka. Lakini inasemekana na maana ya kumwira ainamia. Hata kwa msukumo wa ndiye anataka. Yeye atakaidi. Ogo ni alile kuinamia. Alikataa kusujudu. Adwasho bageni makira mori makira Hamani. Wale watu wakafahamisha Hamani. Ile mambo ile walipomwambia baba na ile mundu wetako Hamani aiwa kwe mundu utaikomo inamererari. Aliposikia kwamba Hamani hakuna mtu ambaye hajamtoa akitoko ya akakasirika. Hao wasu agishoka yeye tu tena alikuwa amefahamishwa. Amen. Ate Mordekai kwamba Mordekai ni Myahudi. Hao wasu na Hamani naye Hamani akibatili akajisemesha kwamba leo ona di wo kinya detweka ni Mordekai koheri. Sasa sitalenga Mordekai hata kwa Mordekai haijatosha. Akiba adwale konina ya akiba hebo Mordekai akatoka kwa Mordekai akiba eko ni na Ayahudi akasema ataangamiza Wayahudi. Ni kwenda kuje. Sasa swali ni je, Ayahudi ndio wale kuina bila kali Mordekai? Wayahudi ndio walikosa kumwinamia ama ni binafsi Mordekai? No, akaenda kuina mbele. Binafsi ilikuwa ni nani? Mordekai. Ni Mordekai. No, ni kile hapo Hamani. Mbona hiki chaingiza Hamani? Ogo wake, uhasama wake, para yake, vita zake amekwale kuli Israeli yote kwa Waisraeli wote Wayahudi. Wabali ya kunio. Toto heka kiho tena historia. Kuna historia iliyo ndefu. Na kati ile kama someta ko kati ya wana ambao wanaitwa Ayahudi na adometa kwa Amerika. Na watu ambao wanaitwa Amalekite. Na haya hali ya Beria. Na kwa sama wako hao ya Beria haibu. Ilianzia kitambo bali. Hao wasomwa ndani. Wana haya watere. Hapo tuambie kwamba na ni kwenda uone. Na wa sio kama ni yule mwe. Mstari wa kwanza pale mwanzo. Hana mjale. Albo tulilo tu. Hamani alikuwa taifa gani? Agagite. Na leo tuda wa maodo masho asiruhusu mudhamaki alitogelia Hamani morwa Hamadadi Mwagadi kulira Mwagadi. Napiga mstari Agagite. Alikuwa Muagagi. Mwagadi. Nego ndo shoke ndio ifukulia. Naomba usome kitabu cha ifukulia kiabiria. Kitabu cha Mwanzo 36. Kiabiria 36 mlango wa 12. Genesis 36:12. Hauno rulile wa Amerika wa Beri. Hapo ndipo mwanzo wa Amerika. Ndio wa Amerika ni kwa wale mundu wetu Hagari. Na katika Amalekite ndio kulikuwa na mtu anaitwa Agagi. Na ndio watu wa Shiori. Na kati ya wale jamii hawa baba yake nake Timani ali dhuria ya Vesu. Mulu wa Esau. Na ali shialira Elifazu Amaleki. Ashoneo mali ali aada mukawa Esau. Oyo ni muri wa mungu wetu Esau. Jamii imetoka katika mwanake wa Esau. Kijana wa Esau akihikia mutumia akapata bibi. Elifazu ni wale muri wa Esau. Elifazu ndio alikuwa mwanamke. Alipozaa mtoto Magetio alimwita nani? Mageta Amerika. Akamwita jina Amaleki. Amen. Sianaishi shale Esau na mungu wetu cha kufuri. Wale watoto Esau kati ya Esau na Yakobo Shiendale
wakiwa katika mtumbo za Ngai oigire atĩ ũhoro wao. Mungu alisema nini ndani ya maisha yao? Oigire atĩrĩrĩ, alisema nini? thĩinĩ wa andũ acio rĩ, nĩ ndũrĩrĩ igĩrĩ ciĩ. Katika wale wana ni mataifa tofauti mbili. Ũyũ nĩ Rebeka. Huyu ni Rebeka na Isaka. Na Isaki. Rĩrĩa agĩire nda, ilipopata mimba, ciana icio irĩ nda ikĩambĩrĩria o kũgiana. Wale watoto wakiwa katika mimba zao wakaanza kung'ang'ana. Na agĩthiĩ mbere ya Ngai akĩũria, ũgũtũũra ũũ nginya rĩ? Na akakimbia kwa Mungu kuuliza hali itakuwa vipi. Akĩĩrwo atĩrĩrĩ, akaambiwa kwamba nda yaku ĩna kĩ? Katika uzao wako unao taifa mingi. Ndũrĩrĩ igĩrĩ. Mataifa mawili. Na ũrĩa mũnyinyi na yeye mdogo nĩ agatuĩka mũnene gũkĩra ũrĩa mũkũrũ. Atamtawala, atakuwa mtawala kuliko yule mkuu. Na andũ acio mangianire ona matarĩ moimana. Na waling'ang'ana kabla watoke katika tumbo za mama. Na rĩrĩa maciarirwo, walipozaliwa, nĩ tũĩ rũgano rũu. tunajua hiyo hadithi. Ũndũ ũyũ wa andũ aya metagwo Amaleki wambĩrĩirie o andũ acio na matarĩ maciarwo. Uhasama uliingia kabla watu wazaliwe taifa. Kĩgiano gĩkĩ Katika uhasama huu kĩambĩrĩirie o kuma harĩa gũthingi. ulianza chanzo chao wakiwa msingi wakiwa watoto. Ngai arotũiguĩra. Kwa tuneneshe. Rĩrĩa Isiraeli moimaga Misiri, Israeli walipotoka katika Misri, andũ acio nĩho maroneka rĩu makĩgiana wega. wale ndio watu wanaonekana waking'ang'ana wema. Rũciaro rũrũ rwa Esau Uzao wa Esau na rwa Jakubu. na wa Yakobo. To Jakubu nĩwe watuĩkire ithe wa Isiraeli. Maana Yakobo akafanyika mwana wa mataifa wa Israeli. Amen. Na makiuma Misiri rĩ, walipotoka Misri, Amaleki acio rĩ, wale wa Amaleki makĩrũgama njĩra wakasimama kile nĩgetha makiane nao. ya kwamba wawapige. Haha ngwendaga kũnyite andũ aya marahũra andũ aya arĩa morĩtwo nĩ hinya, walipiga watu waliokuwa wanyonge wasio na nguvu, arĩa matigĩtwo thutha, walioachwa nyuma wasio na nguvu. Amaleki nĩo maroka makanyita, Amaleki ndio wanateka advantage, wanaanza na makamahũra, na wanapiga vita. Na Ngai akiuga nĩ ũndũ wa gĩtũmi, naye Mungu akasema kwa lile kusudi, andũ aya no makanira, hawa watu wataangamizwa, na nĩngamanina. na nitawaangamiza. Baada ndenda wone sasa mkutano kutoka kuanzia kwa tumbo njĩra-inĩ andũ aya makiuma Misiri, mapito katika safari za Misri. Ona rĩrĩa Isiraeli yatuĩkire rũrĩrĩ na rũkĩgĩa mũthamaki, na hata taifa lililokuwa ya Israeli likafanyika Amaleki mfalme wa Amaleki, no mahũranaga na Isiraeli, wanawapiga wa Israeli. Na rĩrĩa Saũlũ nĩwe mũthamaki wa mbere, na Sauli mfalme wa kwanza rĩrĩa atuĩkire mũthamaki, alipofanyika mfalme, ũndũ wa mbere ũrĩa Ngai amwĩrire eke, agizo la kwanza Mungu akamwagiza afanye nĩ kũnina Amaleki, ni kuangamiza Amaleki. Ngai amwĩrĩte anine kijake mwana, anine mũtumia, anine kila kitu, Angamiza kila kitu. to Ngai he kĩndũ aroiga. Maana kuna kitu Mungu, Andũ acio nĩ makani, wale watu lazima waangamizwe. na ũndũ ũcio Na uovu wao, Saũlũ aheo wĩra ũcio, Sauli alipopewa hiyo kazi, tuona ndaninire mũndũ wĩtagwo Agagi mũthamaki, hakuangamiza Agagi mfalme wao, na ndũrũme ndanini, na walio wanono kondoo hawa. na gĩtũmi kĩu gĩa Saũlũ kwaga gwathĩka-rĩ, na kutotii kwa Sauli nĩkĩo gĩatũmire Ngai akerira nĩ gũthura Saũlũ na akĩmũrega. ndiposa Mungu akafanyika zaidi kuteua mfalme Sauli. Arogocwo. Haha ndĩrenda ũnyite kiugo gĩkĩ. Elewa kwa makini hapa neno. Mũthamaki ũratigara-rĩ, Mfalme ambaye anaachiwa huru aretwo atĩa? anaitwa nani? Agagi. Hamani-rĩ, Hamani naye tũthomire arĩ mũrũ wao. umesoma alikuwa uzao wa nani? Wa Agagi. Mbegũ ĩno yatigarire, Uzao uliobakishwa, na Ngai nĩoigĩte ĩninwo-rĩ, Mungu alisema ya kwamba uangamizwe kuangamizwa. nayo mbegũ ĩrĩa ĩrakorwo Huo ndio uzao ambao tunakuta ya kwamba thĩinĩ wa ibuku rĩu twathoma thĩinĩ wa Esta, katika kitabu cha Esteri, na nĩ mĩaka mĩingĩ mũno na ni miaka iliyo mingi, ĩno arama thĩinĩ wa Mwathani Aisiraeli me thĩinĩ wa bũrũri wa Babyloni, hii nchi ambayo wamepelekwa katika nchi ya Babiloni, na gũgakĩa thamaki aingĩ magoka makĩhĩtũkaga, na
na kuna uzao mwingi na vizazi na sasa mfalme ambaye anatawala ni Ahazia, na ndiye amemwezesha Hamani kupewa madaraka. Na Hamani alikuwa uzao wa Agagi, na ona hindino baada no yathie na mbere ya Amaleki na Israeli. Vita inaendelea mbele ya kati ya Waisraeli nao Waamaleki. Ni uhasama ulio mkuu, watu wanang'ang'ana wa Mungu na Waamaleki na wale watu. Jambo lingine la kuajabisha, Sauli aliyekosa kuangamiza wale watu alikuwa Mbenjamini, na babake akawa Kishu. Naye Mordekai ndiye Mungu aliyetumia alikuwa Mbenjamini wa jamii ya Kishi. Mungu ni wa maana sana. Katika maandiko utayapata. Mordekai ni mwandike hau twathoma. Imenachiliwa pale tumesoma. Mordekai ali uzao wa Benjamini. Otoria Sauli ali Benjamini. Sauli mfalme alikuwa Benjamini. Sauli ndahotire kunina. Sauli hakuangamiza, no Ngai agitikira, bali Mungu akakubalisha. Thĩinĩ wa ihinda rĩrĩ rĩa Mordekai, katika nyakati za Mordekai, ona makorwo matuĩtwo kũragwo, hata ingawa walikatiwa kauli ya kuuliwa, Mwathani arogocwo. Ngai agĩteithia, Mungu akaneemesha na andũ acio matioragire, na wale watu hawakuangamiza. No Mordekai bali Mordekai nĩahukirie rũrĩrĩ rwa Amaleki, aliangamiza kuangamiza Waamaleki wote. Wakoma ukisoma ona ibuku rĩa Esta katika kitabu cha Esta kitamatika pale, rĩrĩa Mordekai aoirwo na imũkana, wakati Mordekai alipoinuliwa sana atorio-rĩ, Hamani alipoangamizwa alishindwa. ũrĩa kũrĩ nĩ atĩrĩrĩ, hali ilikuwa ya kwamba watho nĩwandĩkĩtwo andũ acio manini, sheria iliandikiwa ya kwamba waangamizi wa Israeli, na watho ũcio ndũngĩacenjirie, na ile sheria haikubadilishwa. No rĩrĩa arathirwo Ngai aingĩrĩire ũhoro ũcio, bali wakati Mungu aliingilia kati, Ayahudi maheirwo ũhoti, Wayahudi walipewa uwezo, makĩrwo mũthenya ũrĩa ũtuĩtwo wa kũũragana-rĩ, ile siku imekatiwa ya kwamba muuliwe, merũĩrĩre akawaangamiza ũrĩa Ngai athanĩte, vile Mungu alikuwa ameagiza. nenda kuuga atĩ andũ a Ngai, Tuseme ya kwamba kĩgiano gĩkĩ kĩa andũ mkutano huu, uhasama huu wa Amaleki, bara ĩno ĩtũrĩte ya andũ metagwo Amaleki, hii vita ya kati ya Amaleki na Ngai akwĩra maninwo, Mungu anasema waangamizwe. no akagĩa mũndũ akaga kũmanina, na kuna mwingine anayesimama anakosa kutii kuangamizwa. ũguo nĩguo ndungata cia Ngai, Hivyo ndivyo watumishi wa Mungu, bara itũ ya mwĩrĩ waku, kati ya vita ya mwili wako, ĩtũraga mũthianaga na maũndũ marĩa mwĩrĩ waku wendaga, unang'ang'ana na hali ya mwili vile unataka na na matamani. ndungata cia Ngai waga kũgĩa na hinya nĩgetha ũtorie Nguvu ya kwamba ushinde, maũndũ macio no marĩtũraga yale magũthiaga, mambo yatakuwa asili, yatakuangamiza, na maũndũ macio nĩmegũtũra ndungata cia Ngai makũnyitĩte mĩgwate, na yale mambo yatakushika mateka maisha yako. Mwathani atũiguĩre tha, Kwa tunaemesha tufadhili, tondũ nĩ kũrĩ maũndũ marĩa thĩinĩ wa Mwathani marũaga, kuna mambo ambayo yanatupinga thĩinĩ witũ, yanatupinga yakiwa ndani, mathianaga na ithuĩ, naong'ang'ana na sisi maishani. Mwathani oiga no mũhaka maninwo, Na Mungu anasema lazima maũndũ ma tuyaangamize mwĩrĩ, mambo ya kimwili, maũndũ marĩa mwĩrĩ wendaga, anza mwili, no mũhaka tũmanyite na lazima hinya wa roho, tuyahakikishe, tuyashike na nguvu za Roho, na twathĩkagĩre, ya tutii, tondũ ndungata tuyahakikishe. cia Ngai Manake watu wa Mungu nĩmendaga kwĩyambararia, yanajiinua nĩgetha matawale, ili ya kwamba no yatutawale, nĩmarabatara ndungata bali cia Ngai inastahili sisi watu wa Mungu kũmahinyĩrĩria kuyakandamiza na kwa hinya wa kwa Ngai. ajili ya nguvu za Mungu. Mwathani arogocwo. Haleluya. Ũngĩthoma ciugo icio cia Ngai Kusoma hapo katika maandiko, Mordekai Mordekai na Hamani, na Hamani, ũrĩa nguona atĩ rĩrĩa Hamani eciririe ũrĩa gwĩka-rĩ, ya ukweli ni ya kwamba Hamani alipowaza tulifanya, athondekithirie mũtĩ wa mĩkono 50 alichonga mti ambao urefu wa yadi 50 nĩgetha Mordekai eke atĩa, ili ya kwamba Mordekai asulubishwe, ambwo mũtĩ ũcio, asulubishwe katika ule mti.
Amen. No Ngai andũ a Ngai nao magĩka. Bali watu wa Mungu nao wakafanya. Rĩrĩa nake Mordekai amenyire ũhoro ũcio. Mordekai alipojua na kufahamu hali, agĩthiĩ kwĩ mũndũ wĩtagwo Esther. Akakimbia kwa Esther. Akimwĩra ambia Malkia ũrĩa Israeli mabangĩire. Ile mipango imepangiwa Waisraeli waangamizwe. Na akimwĩra ciugo ici. Na akamwambia maneno yale. Rĩrĩa Mordekai akarũrire nguo ciake. Wakati Mordekai aliporarua nguo zake. Na akĩgurĩria na akajiweka jivu. Esther ũrĩa Mordekai alipoambiwa vile babake amefanya ama Amen. Mordekai amefanya, amutwarithĩrie nguo. Akampelekea mavazi hiyo. Na akimwambia na akasema kwamba Mordekai ni kĩramũthĩ. Kipi Mordekai cha kuchukua? No Mordekai bali Mordekai akaambia Esther, menya jua hakika atĩ we ya kwamba wewe no kana Ngai agũtuĩte mũndũ wanja. Mungu akakufanya milikia kwa wakati kama nĩgetha ũhonokie, ili kwamba uokoe andũ a Ngai, watu wa Mungu. Mwathani arogoco. Rĩrĩa Esther aiguire ciugo aliposikia maneno, agĩkĩra andũ a Ngai, akaambia watu wa Mungu, rekei tũhoe. Acheni tupate tuombe Mungu. Niĩ na airĩtu akwa nĩ tũkũhoya. Mimi na wajakazi wangu tutaomba. Na inyuĩ mũhoe. Na ninyi kwenu muombe. Tũhoe thikũ ithatũ. Tuombe. Na nĩngũthiĩ he mũthamaki. Nitaenda niingie kwa mfalme. Ndenda gũgĩkua njĩke atĩa? Kama nitafa nife. Amen. Mordekai nĩ kĩĩ kĩramũthĩnia? Mordekai kipi cha kumsumbua? Hamuikara ona okorwo nĩ kĩhingo-inĩ. Alipokaa hata kama ni kwa raha. Nĩ nyũmba ya mũthamaki. Ni nyumba ya mfalme. Na arĩ wĩra. Na alikuwa kazini. Na arĩ na ũndũ areka. Na alikuwa na jambo lilofanya. No ndeciragia. Bali hakujifikiria. Eciragia andũ ao. Alikuwa na uwazo wa watu wao. Na arata thĩinĩ wa Mwathani, ĩyo nĩyo ĩtagwo mbegũ ya wendo. Na hiyo ndio upendo. Wendo ndwĩciragia andũ amwe. Upendo haujijali wengine. Wendo ndwĩciragia andũ acio. Upendo hauna ubinafsi, wajali wengine. Na Mordekai agĩciria rũrĩrĩ. Na Mordekai akawaza wengine. Nĩ tondũ wa wendo. Kwa upendo wake. Na agĩtĩkĩra we mwene akue. Afadhali no ahonokia andũ. Bali aokoe taifa nzima. Na rĩrĩa arata thĩinĩ wa Mwathani mahoya mahoi. Na kila wakati ombi lililoombwa, Ngai akĩingĩrĩra. Mungu akaingilia kati. Na rũgano rũu nĩtũĩ. Na hiyo hadithi twaielewa. Mũthamaki ararire atarĩ toro. Mfalme alikaa pasipokuwa na usingizi. Akĩtia ibuku rĩrĩa rĩtagwo rĩa kũririkana. Akaigiza kitabu cha kumbukumbu. Agĩthoma. Akayasoma. Agĩkora ũhoro wa Mordekai. Akakuta mahali Mordekai amenakili. Nĩahonoketie mũthamaki. Alikuwa ameokoa maisha ya mfalme. Hĩndĩ mũthamaki endaga kuuga. Wakati mfalme alipangiwa jama. Akĩũria atĩrĩrĩ. Kuuliza. Mũndũ ũyũ nĩ kĩekirwo. Kipi kilichofanyiwa huyu? Nĩ gĩtĩo kĩrĩkũ aheirwo? Akapewa jamaa. Akiuga gũtirĩ kĩndũ aheirwo. Hamna alichokipata. O hĩndĩ ĩyo mũthamaki. Wakati zile mfalme agĩtua itua. Akakata kauli rĩa gũteithia mũndũ ũcio ya kuheshimisha aliyemwokoa maisha yake. Mũthamaki ndamenyaga kĩrĩa kĩbangĩtwo. Mfalme hakujua kilichopangwa. No Ngai akĩingĩra. Bali Mungu akaingilia kati. Na ndungata cia Ngai. Watumishi wa Mungu. Rũciinĩ rwa tene. Siku hii mapema. Akĩũria nũũ nja. Akauliza nani aliye nje. Rĩrĩa kuoririo nũũ nja. Alipouliza nani yuko. Hamani arĩ nja. Hamani alikuwa tayari. Okĩte gwĩka atĩa? Alikuja kufanya nini? Okĩte kwĩra mũthamaki ũrĩa arenda. Akaja kuletea mfalme matakwa yake. Nĩgetha arata thĩinĩ wa Mwathani Hamani mũndũ wĩtagwo Mordekai asulubishwe. Rĩrĩa aingĩrire. Alipoingia akĩũria kĩũria. Kuuliza swali. Mũndũ ũrĩa mũthamaki angĩenda gũteithia rĩ. Yule mtu ambaye mfalme anataka kuheshimisha abatiĩ gwĩkwo atĩa? Anastahili afanye nini? Akĩũria. Yeye akawa binafsi akajiuliza. Ũyũ nĩguo wĩtagwo mwĩrĩ. Huo ndio mwili. Maũndũ marĩa mwĩrĩ wendaga. Mambo mwili uliotaka. Oigire nũũ? Ni kama nani kama mimi. Mwĩrĩ ũtũũraga wonaga niĩ. Maanake mwili wajiona ubinafsi. Ndũrĩ mũndũ ũngĩ. Ubinafsi mimi hamna mwingine. Mwĩrĩ ũtĩĩo. Mwili uheshimiwe. Wĩkĩrĩrwo. Ufanyiwe. Ũinamĩrĩrwo. Wĩkwo kĩrĩa ũkwenda. Ukiliwe maanani cha. Akĩũria nũũ ũngĩ? Na akajiuliza ni nani mwingine kama mimi? Ũngĩtĩithio nĩ mũthamaki. Anayefaa kuheshimika na mfalme kama mimi.
ndamenyete hakujua uria ciugo cia Ngai igoriga aria metũgagĩria wanaojiinua nĩ kũnyihia mekaga atĩa washushwa na arĩa menyihagia wakinyenyekea Ngai nĩ gwĩka atĩa nĩ kũmatĩrĩria kuwaheshimisha agĩkiuga ũrĩa mũndũ ekwenda gũtĩĩa sema vile anafaa mtu afanye barathi farasi ya mũthamaki gĩcũhĩ kĩa mũthamaki nguo ya mũthamaki agĩkĩenda maũndũ macio mothe na mambo mazuri makubwa akĩrwo atĩrĩrĩ maũndũ macio mothe woiga yeyote umetaka ũthiĩ woe Mordekai nenda ukafanye Mordekai ũmwĩke maũndũ macio umtende hali ile gũcanjigwe na nisiwasikia ũrũrũtana ya kwamba kuna jambo halitatimia rĩrĩa ndungata cia Ngai watu wa Mungu jameni twanyihahe Ngai tunaponyenyekea mbele za Mungu twatuĩkaga ta rĩu mothe agwĩtĩkĩra gũtĩĩa Ngai tunakubali kuheshimu Mungu gwĩtĩkĩra gwathĩkania Ngai tunakubali kutii Mungu ta Mordekai kama Mordekai ndainamĩrĩire mũndũ ũgwĩtwo hakumwabudu kumsujudu no nĩinamagĩra Ngai bali alikuwa na na nĩateithagia Ngai na alikuwa anaheshimisha Mungu nake Ngai naye Mungu arogocwo akĩmuoya akamfanya kumwinua akĩmũtĩĩa akamheshimisha akĩmũtĩĩa akampandisha madaraka na kuma hau na tangia pale mwathani akumio mũbira ũkĩgarũrũkana kukapinduka mageuzi ikafanyika mũtĩ ũrĩa wambĩtwo kwamba mũndũ ũgwĩtwo Mordekai mtu wa kushirikisha Mordekai rũgano rũu rũnene ndio lakini afupishe lakini mũndũ wĩtagwo Hamani mũtĩ ũcio akashirikishwa no wambĩirwo mũtĩ ũcio Hamani akashirikishwa mwenyewe nake Mordekai akĩneneha naye Mordekai akainuliwa Ngai arotũiguĩra Mungu atunemeshe ndĩrenda kuuga atĩa kwa Ngai jambo la kuhimiza ni kwamba mũtũre waku maisha yako nĩ ũrĩ na kĩruka gĩkĩ gĩtagwo Hamani inao uzao ama mzizi wa Amerika na nĩgĩtũraga kĩhianaga na inaishi kung'ang'ana nĩ mũhiano ni picha na na mfano nĩ mbica ya mwĩrĩ ni picha na mfano wa mwili ya maũndũ marĩa mwĩrĩ wendaga yale mambo mwili unatamani Mordekai aihũrĩtwo nĩ kĩndũ gĩtagwo Mordekai alijawa na kitu ambacho asema ũũru wĩko Hamani alikuwa mwenye kinyongo na andũ metagwo Israeli na watu wanaitwa Israeli arĩ na kĩndũ kĩgĩtagwo bitterness alikuwa na utungu wa moyo na andũ metagwo Israeli na watu wana wa Israeli amen na arĩ na kĩndũ gĩtagwo kwĩrĩhĩria jambo lingine lilikuwa jambo la kujiweka kisasi kujilipiza kisasi arogocwo nĩ maciaro ma mwĩrĩ ni mazao ya mwili arĩ na kĩndũ kĩngĩ alikuwa na jambo lingine arĩ na wĩiru alikuwa mwenye wivu na andũ a Israeli na watu wa Israeli na rũrĩrĩ rwa Ngai na taifa la Mungu na wĩiru na wivu na gwĩkana ũũru na kuyatenda maovu na kũragana na uwaji nĩ maciaro ma mwĩrĩ ya mwili na nĩmo matongoririe na mũndũ ndio iliongoza ujamaa ona anenehekio hata ingawa alikuwa amepandishwa ndangĩagĩire na thayũ hakuridhika awe na amani akĩigua Mordekai akisikia kwamba Mordekai yuko pale nĩ raithi gũtongorio nĩ maũndũ ma rahisi sana kuongozwa na mwili na maũndũ macio mendaga hĩndĩ ciothe kumĩra mĩĩrĩ-inĩ itũ na yote yanachipuka ndani ya miili na yetu nĩ mendaga gũtũkontrol na yote yanataka kututawala no nĩ marabatara bali inabidi kwako isurubishwe nĩ marabatara kwako inabidi tuyasurubishe mũtharaba-inĩ msalabani amen tondũ gũtongorio nĩ roho manake kuongozwa na roho kana gũtongorio nĩ mwĩrĩ ama kuongozwa na mwili maũndũ macio mekuo na nĩ mahianaga na ithuĩ yale mambo yafanyika na yanang'ang'ana na nasi gũtongorio nĩ mwĩrĩ kuongozwa na mwili amen nĩ gũtongorio nĩ merirĩria maku ni kuongozwa na matamaa za mwili rĩrĩa mũndũ atongorio unapoongozwa nĩ atĩ thĩinĩ wake merirĩria ma mwĩrĩ nĩmo maramwatha ni tamaa za mwili ya kwamba ndio yatawala gũtongorio nĩ mwĩrĩ kuongozwa na mwili nĩ gũtongorio nĩ ũhiru ni kuongozwa na wivu ũgakora ya thĩinĩ waku judgment yaku ya maũndũ ya kwamba hukumu yako ya mambo ĩratongorio nĩ ũhiru ni katika hali ya husuda gũtongorio nĩ mwĩrĩ kuongozwa na mwili nĩ gũtongorio nĩ bitterness ni kuongozwa na uchungu na nĩ kũrĩ andũ ndungata cia Ngai matwarana na ũũru wao wanaokuwa na uchungu wa moyo na ũcio nĩ mwĩrĩ na huo ni hali ya na mwili wareka ũtawalwo nĩguo ukiachiliwa wa utawala
usherati. Mundu ukitongorio ni maundu macio na yale mambo. Ndungata Ngai Watu wa Mungu. Neba. Neba thini wa Mungu. Na yaishi ndani ya Mungu. Na Mungu akalala thini wa Mwathani. Lazima ndungata Ngai tutorie mare. Ashinde ile. Na tushokie mwili na tena tushushe mwili. Ndigema tutorie mwili. Ya kwamba tushushe mwili. Ndungata Ngai. Watumishi wa Mungu. Onako roho ulimasho batora kabini. Hata ingawa yale mambo yamo ndani bali lazima tuyangalie. No makatoma tona. Lazima tuyashinde na twetekerie. Na tukubalishe. Amen. Gaya rohoso. Twetekerie. Tukubalishe. Mutongorio. Tukubalishe. Mashao maro. Ya roho. Magienda hija vile. Ya roho ndani yetu. Toto ni Ngai. Maana sisi wa Mungu. Wabali akumi. Umuthi gwikino kiria to mamla hewa na maadhio. Kuna karamu zile zinaimbwa nyimbo cha na ulevi. Na ni hekero kirama. Na kuna jambo ambalo umuthi kureu. Siku ya leo ulevi. Awagoso. Awakumio. Kinyaru akayo watu wameongozwa na ulevi. Na bagoma wa baadhi watu wakati nyingi ambazo zinaendwa katika ulevi. Wao utaliwa kipi ambacho kinakuongoza. Watu wakisemesana ni yao. Na mbona ni mtoto. Ya mtoto. Na Kikuyu hiki tu. Na pia kwamba huwezi ukabarikiwa na Mungu na tumeongozwa na ulevi jamani. Kuna watu wanaingizwa mahali. Na unakuta watu wa Mungu chupa ya maji unawekewa hiyo tena. Ananywa na anabeba. Safari ndio hiyo. Ni ya mtoto yetu. Na mtoto anakia na kwa yetu. Unasema ulevi. Mungu atunemeshe. Na ukikubalisha mwili kiu ile ya kitambo ya pombe, utajua hali itakuwa vipi. Kuna wengine nao amina. Anasema kwamba usemi wine sio pombe. Wine divaa yetu. Sisi ni Wayahudi walikuwa na lakini wakikuwa na kunywa platinum. Sikiza vema au dhikiri. Na usikize vema kwa maskini. Kwa makini. Hata kama ni muratina. Ama kama ni ya waina. Itaanzia kwa waina tu. Na utalewa tu. Sababu nini? Ndio wakapiga nini? Tembe akakunywa. Ndio akapiga. Alikunywa hiyo pesa. Alitengeneza ya zabibu. Ndio usome. Na kaika ilikuwa zabibu. Wale wachakari. Kwa mavazi. Kataka nini? Kafanya nini? Na pombe zake. Maanake mtu akisa alewa chakari. Haina adabu, haina nidhamu. Mwili lazima mwili ukutawale. Na uchi wake. Hizi karamu za ovyo. Uko mlevi. Utakuta hali hiyo. Hata watu wa kanisa wale. Hata umaraya usherati. Yote ni fagia. Ikifika hali ya ulevi. Nikipi tunafungulia? Maovu. Nuwa alikula mlatina ama alikula divai? Ni waini. Bali angalia hasara iliyoleta. Ilileta laana. Nuhu alipoinuka
akalaani mwana kwa wamuthekere. Mungu akamwachilia. Maundu ma mwili, mambo ya mwili bahe wakamweke. Ikipewa nafasi ya Mwili kwa mwili kuwetaka. ndio mwili wa thamani sana. Bali lazima tuangamize. Mwili usoweke. Mwili wataka sana. Yale mambo. Tikuna batiku. Sio kwamba hayapo. Roho wakatoma to. Bali lazima tuyashinde. Kodo twato koli. Maana tukiongozwa na mwili. Tugatashia kai. Mema watu wa Mungu. Roho kutotori. Yatatuweza. Muraini wa 24 akasema baduka ngate. 24, tadi 24. Oh hau. Ila 24. Now ando aria Kristo Jesu ni mareketie kwamba mbere yao muti iguru hamwe na thuti ciayo na meriri ya mayo. Ati andu wa Kristo Jesu nikimekete. Lakini watu walio wa Kristo wameshirikisha mwili yao. Ni mwili huu. Na kanda wa Ngai pasipo ya toratora. Mungu akatuetekea mambo ma mwili. Tutashirikisha msalabani. Matori yawezwe yashindwe. Togo hapa ni biromo tarafai. Kama vile Hamani alishirikishwa. Yule mtu aliyekuwa mainua. Beko mwili urafata. Ndio mwili huo astahili ufanywe. Kwa bobo tarafai. Kwa shirikisho msalabani. Na tamaa zake. Todo mago togoza. Maana ikipongoza mewotora ilima. Itakuweka kuzimu. Na mewotora. Na itakuwa ngamiza. Ngai arotuibira. Mungu atuhurumie. Kiwa ikaila tutongoza tuongozwe na Roho. Tutie utongolio. Tusiongozwe na mwili. Na kwa utongolio ni muone kugana. Na kuongozwa na mwili kama Roho yani. Timoto, kule mama mena ngo ndeka utongolio ni Roho. Kuna watu wanasoma ona tuko kigongo hivi. Kuongozwa na Roho. Ndio diuru kaulia kwa kizunguzungu kama kisulisuli. Waso kwa yake huko. Ndio nasema na bakaraba. Sisi jana anasema bejana ndio wao. Na wengine wanasema nitaenda nikiwa Damiano. Yedi kile mmoja ndio wao. Kuingia kwenda kwa goli. Ni kuongozwa Ni wewe. na upendo. Rosho ni wewe. Sema upendo. Toma shaloma roho leo maya. Mazao ya Roho ndio haya. Ni wewe. Ni upendo. Na ndio watu walete moja ndio uongozwa mlinde kati. Kondo wewe ndole. Maana upendo kiokaga. Tuishi ya bila bomwe. Ndio yasema hauna unawaza wengine aroboso na nombo gai atwetire ndipo Mungu akatupenda akiruta muwe akatoa mwanae ndio wito kwa ajili yetu au akiruta mwana wake akatoa mwanae kwa sisi tupate uzima wewe ndio umeshia upendo unawaza wengine Mordekai akiruta akajitoa mwanae kwa taifa lake titondo wake mwenyewe sio kwa binafsi wake ni wewe bali ni upendo upendo hata ndio mwana watu wa Mungu ndio kana waweza unatenda mema no watu wao ndio kana waweza lazima uongozwe na utu mwema ukarimu kuna kutoka ndio roho kuongozwa na Roho kutoka ndio kama kutenda mema kama kwa ni kutenda ndio kuongoza ndio la kuongoza amen kuna kutoka ndio roho ndio kuongozwa na ndio kana waweza kuwa utu mwema kutoka ndio ni kuingililia ni kujisilia ndani ya mambo za mwili amen ndio tunda la roho tunda la roho ndio mambo sasa yale mambo yanayotamaniwa ukaingililia unayazuilia au wako ndio roho kuenemeshwa na roho kutoka ndio kuongozwa na roho amen kuingililia kujizuilia mambo ndio hatakwi unaweza kujikinga Mungu alinotaambia wikia. Ngine akasema kama unajua kujikanyanga. Unaendelea mwili unaenda hata kama mwili umejinua una tamaa sana. Ukao tabeka unaweza kumshusha. Wewe hapo pamoja lakini. Wewe unataka uondoke kiumbe. Yaani unasikia kwamba kuna jambo litachipuka sana kwa karibu. Kia huko ndondo na uchungu kwa jamaa sababu ya mwingine. Kwa unakuta ile ya naitilia kwa tunda la roho. Roho kwenda kuikao. Hata kama ulikuwa tamaa tu ufanye mambo. Ndio hapo ndio roho. Kuongozwa na roho. Kuingilia. Kizuilia. Ndio mambo. Tamaa za mwili. Ukakora na maadili. Unakuta kwamba umezuilia. Unakofanya mambo mabaya. Todo ni utogora kwa sababu waongozwa na roho. Wadhani ya kumi
ni kwihokeka, ni kuaminifa, kuwa mwaminifu. Utongorio ni kwihokeka, kuongozwa na kuaminika. Matua maku, kauli zako, mitugo yaku, tabia zako ina wihokeku, inaokuaminika. Toro ni utongoria sababu umeongozwa na Roho. Mundu wa Ngai, mtu wa Mungu jamii, Ngai etikire tutawaru, tukubali tutawalile mawazo na ngoroshi mioyoni myetu, tutorie bare, tushinde hivi. Ona ngoro iwa taide, hata ingawa ni ugumu, iwa toke mwekau, hata ingawa unasiri kutenda maovu, iwa toke hiria, unaweza kujilipisha kisasi. Ile na kwekile, alifanya, alikutendea, ukaingia kwamba mchipuko sana, tokeno nayo ile, hata wewe ukilipisha kisasi kuonekana huko. Baero vita metorie, ishinde, ishinde vita hii na kuikame na kutenda mema. Metorie na kuikame, ishinde na kutenda mema. Watu Mungu ekitu tongorio le cheni tungozo na Roho, na tugesi kutongorio le kutina karu na usifikiria kama ni kuvaa kutenda mambo na mambo kana kitamba yake hiyo, ama kitambaa ya yini na kikiale na ingine nyekundu na kikiapili na ingine ya pili, sio ona tena hivi na sio ile ndefu sana, ni kuingia mawingu, ni kulikusha matendo wendo yaliyo mema, upendo, kulilia, kuvumilia, amen, kuingia mbele ya mwili, kufilia maovu ya mwili, twate mbele tutawale mili yetu, tuongozwe na Roho. Unawaiba tote kwenda kumkuita, hata kama unasikia kwamba hutaki kujua, hutaki Mungu akuneemeshe, Mungu akupe nguvu, utende mema. Na hivyo Yesu ndiye alikuwa hali yake, aliongozwa na upendo, akaongozwa na huruma, akaongozwa na kutenda mema, na alikutana na watu akawahurumia, hata waliomdhihaki, sababu ndani yake, haleluya, aliongozwa na Roho Mtakatifu, waliomchukia bado aliwabariki, waliomshika hata mwenza kushika kukata masikio, hujui vile alinitenda, usemi ni vile hujui alinitenda, wewe hujui vile alinitenda. Yesu akakata na hadu hakika badala ya kulipiza kisasi anachukua sikio anarejesha. Huo ndio kuongozwa na Roho. Tukanareha uovu, usilipe ubaya uovu na uovu na ubaya. Mundu wa Ngai tukanareha uovu, usilipe uovu na maovu. Tugetekeria utorio na uovu, usijipe nafasi ya kuongozwa na ubaya. Toria uovu, shinda uovu ndio wangu ikawe kwa kutenda mema. Kanda wa Ngai kani salamu Mungu Mungu atunemesha tusabe. Usiongozwe ni baraka na hasira, usiongozwe kwa ndani ya ni mwili toria urusho, shinda ni wivu, na ukedere urusho, na ufurahie mwenzako anapokuwa na uimbe naye, utorie ushinde maovu. Tuongozwe na Roho, tuongozwe na Roho, tutorie bali tushinde hivi vita. Kaibo ndio iko vita iko no maana niligeti ate bali Mungu anasema kwamba amina no wakatutori yabidi tushinde vita haroso na mbele kinomba kameke ate na wamaleki lazima waangamizwe, neke ate waangamizwe na waka kumani usipoangamiza wamaleki no wakakoni hakika watakuangamiza. waka kutoria usiposhika habari ya mwili na eminu na iangamizo kabisa nako bitterness uchungu ule ni gakuite, hakika itakutegea pale mbele, itakuangamiza, ni gakuite, itakuangamiza tu. Ona uoyo hata useme wako vile utasema nina amaliza, angamiza Amaleki, Amaleki na Agagi wao, maundu ma mwili, yale mambo ya kimwili ya angamize, yashinde. Na Mungu mwenye sisi kutumba atatuhurumia. Kusudi moja la kutoa Roho Mtakatifu wa Mungu
nigetha tuciare maciaro mao, na tupate kuzaa mazao mema, na ndio wekaga ũguo thĩinĩ witũ, na ndiye wafanya ndani yetu hiyo. Ngai arwĩtĩkĩria, Mungu akubalishe nawe wĩtĩkĩre, nawe ukubali kũrutĩrwo wĩra nĩ Roho, kufanyiwa kazi na Roho Mtakatifu wa Mungu. Ũtũũro ũyũ nĩ ũrabatara kuonania wewe, Hii maisha ya bidii iwe dhahiri. Yesu twaragia ũhoro wake, Yesu twanena juu yake, tuonanie maciaro, tuoneshane dhahiri mazao ya mema, tumbũra ile twakiri, tondũ thikĩrĩa ũrenda kuona, manake dunia inahitaji sana kuona nĩ ngũrani, ni tofauti ya kitũũra ya kile twakorwo tũragia tũtongoranio nĩ Roho, manake tutasema ya kwamba usemi wetu tũtikĩhana andũ acio angĩ, si ni tofauti na wengine, hena kĩndũ kĩa mwanya.